अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से तुर्क साख्ता कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इंडक्शन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। रूस की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्क साख्ता कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 2028 के बाद हासिल कर लेगी और इस तैयारे को नियर फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट का बाकायदा हिस्सा बनाया जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्क 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इब्तदाई ब्लॉक 1 के तैयारे तुर्क एयरफोर्स के लिए 2028 में दस्तयाब होंगे। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर ये तैयारा इब्तदाई यूज़र के तौर पर भी डिलीवर होता है तो ये 2030 के बाद ही मुमकिन दिखाई दे रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज साख्ता J-35A को 2026 में मुमकिन तौर पर हासिल कर सकती है। इस तैयारे के इब्तदाई 3 प्रोटोटाइप तैयार कर लिए गए हैं, जबकि इसकी चीन की एयरफोर्स को डिलीवरीज 2025 के एंड पर मुतवक्के हैं। इधर अगर कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस वक्त इसका दूसरा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के मराहिल से गुजर रहा है और 2025-26 इसके प्रोटोटाइप तैयारों की डेवलपमेंट और टेस्टिंग में गुजरेंगे। ऐसे में इसकी तुर्क एयरफोर्स के लिए दस्तयाबी 2028 से पहले मुमकिन दिखाई नहीं देती। आपके ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स को मुमकिन तौर पर तुर्क साख्ता कान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कब तक डिलीवर हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तमाम सलाहियतों, इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में पाकिस्तान का शेयर और J-35A से मुतालिक तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से 2 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम किए जाने की रिपोर्ट्स के बाद अब रशिया की सखोई इंडस्ट्री के सरबराह ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि रूस भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म के एयरक्राफ्ट को ऐसे इंजन से पावर किया जाना चाहिए जो एक्सेप्शनली लो फ्यूल कंजप्शन के साथ साथ हाई थ्रस्ट प्रोवाइड कर सके। रशियन स्कोई डिजाइन ब्यूरो के हेड ने तास न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि रूस भी अब 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम करेगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रूस 5th जनरेशन कहे जाने वाले Su-57 को तो बना और अपनी एयरफोर्स में महदूद पैमाने पर इंडक्ट कर चुका है, ताहम इसकी सलाहियतों पर अभी भी माहिरीन की जानिब से सवालात उठाए जाते हैं। इधर यूरोपीय इत्तेहादी पहले ही मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के नाम से 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इब्तदाई प्रोटोटाइप 2020 में फ्लाई कर चुका है। अब चीन की जानिब से 2 मुख्तलिफ 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मुतारिफ कराए जाने के बाद रूस भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए इस पर काम करने पर गौर कर रहा है। फ्रेंड्स, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया वेबसाइट के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स की जानिब से हालिया दिनों में पाकिस्तान का दौरा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, जबकि ईरान के बारे में कई अरब डिफेंस मीडिया आउटलेट्स ने भी ये बात रिपोर्ट की है कि ईरानियन एयरफोर्स के चीफ के दौरा पाकिस्तान का बुनियादी मकसद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन से मुतालिक मामला डिस्कस करने हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि चीन के एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी ने इंडस शील्ड 2024 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज के दौरान न सिर्फ इस एक्सरसाइज में ऑब्जर्वर के तौर पर ईरान की जानिब से शिरकत की गई थी, बल्कि ईरान के एयरफोर्स के इस सीनियर ऑफिशियल ने वफ्द के हमरा पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह से भी 2 तरफा ताउन से मुतालिक बातचीत के हवाले से मुलाकात भी की थी। गो के ईरान की जानिब से इससे पहले भी JF-17 और चाइनीज साख्ता J-10C तैयारों में दिलचस्पी की खबरें मीडिया पर रिपोर्ट की जा चुकी हैं। ताहम ईरान ने इब्तदाई तौर पर चाइनीज साख्ता 36 J-10C अक्वायर करने से मुतालिक चीन से बातचीत की थी। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान पेमेंट्स के मामलात के ऊपर डिसएग्रीमेंट को लेकर इस एक्विजिशन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी।
ایران کے بارے میں تازہ ترین رپورٹس ہیں کہ وہ پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 کے لیٹسٹ ویریئنٹ یعنی بلاک 3 کو ایکوائر کرنے پر غور کر رہا ہے، جس پر کئی طرح کے ایڈوانس اکوپمنٹ اور سسٹمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لانگ رن میں ایرانین ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن پروگرام کی غرض سے ایران کو سرو کر سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ 48 سے 70 رشین ساختہ Su-35 فلینکر طیارے اور Su-30 فائٹر جیٹس ملکی سطح پر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اسمبل کرنے کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، جبکہ ایران اپنی ایئر فورس کے پائلٹس کی ٹریننگ کی غرض سے اس سے پہلے رشین ساختہ Yak-130 کا بھی انتخاب کر چکا ہے، جو بنیادی طور پر نہ صرف ٹریننگ بلکہ لائٹ اٹیک رول میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایران کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں عرب میڈیا سورسز اور ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کے اس آرٹیکل کے بارے میں کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے انڈین نیوی کے لیے 2 الگ سے کانٹریکٹس اوارڈ کیے گئے ہیں۔ میڈیا سورسز کے مطابق ڈیفنس منسٹری نے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے متعلق ماڈیولز کے علاوہ ہیوی ٹارپیڈوز ایکوائر کرنے سے متعلق کانٹریکٹ اوارڈ کیے ہیں، جو بنیادی طور پر انڈین نیوی کی اسکارپین کلاس سب مرینز پر استعمال کیے جائیں گے۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کو مقامی سطح پر ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO سے ایکوائر کیا جائے گا، جبکہ ان کو میزاگون ڈاک شپ بلڈرز کی جانب سے سب مرینز پر انٹیگریٹ کیا جانا ہے۔ ان میں سے ابتدائی ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کی انٹیگریشن کا کام 2025 میں متوقع ہے، جو اسکارپین کلاس سب مرینز کے سلسلے کی پہلی سب مرین INS کلواری پر نصب کیا جائے گا۔ ان ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹمز کی بدولت یہ کنونشنل سب مرین ایکسٹینڈڈ پیریڈ تک وداؤٹ سرفیسنگ سبمرج رہنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسرا کانٹریکٹ بنیادی طور پر F-21 ہیوی ویٹ ٹارپیڈوز کے حوالے سے ایوارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مقامی سورسز کے مطابق اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیوی ویٹ ٹارپیڈو قرار دیا گیا ہے، جو کلواری کلاس سب مرینز پر ہی استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کو بیلجین ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے آخری 3 C-130 طیارے بھی باقاعدہ ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے بیلجین ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے آخری 3 C-130 طیاروں کو 29 نومبر کو باقاعدہ پاکستان کے حوالے کیے جانے سے متعلق آخری مرتبہ بیلجین کی ایئر بیس پر دیکھا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کو سیریل نمبر 4455 4470 اور 4476 C-130 طیارے دسمبر کے اوائل میں ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس نے بیلجین ایئر فورس کی تقریباً 52 سال سروس میں رہنے کے بعد تمام 6 C-130 طیارے 2022 میں حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت ٹوٹل 16 C-130 طیارے استعمال کرتی ہے، تاہم امریکی اپروول کے بعد بیلجین ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے تمام 6 C-130 طیارے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ بیلجین کی ایئر فورس نے ان C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو اپنے فلیٹ میں باقاعدہ 2021 میں ڈی کمیشن کیا تھا اور ان کو ایئر بس کے تیار کردہ A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے ریپلیس کیا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اب سے 2 سال پہلے ان طیاروں کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے ابتدائی 3 کی ڈلیوریز پاکستان ایئر فورس کو پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ اب آخری 3 طیارے بھی اس سال دسمبر کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ ان C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی پاکستان ایئر فورس کو ڈلیوریز کے بعد اب پاک فضائیہ کے ٹوٹل C-130 طیاروں کے فلیٹ کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ فرینڈز، سری لنکن ایئر فورس کے سربراہ نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی ایئر فورس کو پاکستان کی جانب سے اس سال ایئر کرافٹ ڈلیور کیا جائے گا۔ سری لنکن ویب سائٹ ڈیلی میرر کے مطابق سری لنکن ایئر فورس کے سربراہ نے 2 جنوری کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال سری لنکن ایئر فورس کی کیپیبلٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے نہ صرف پاکستان سے FT-7 ٹرینر ایئر کرافٹ حاصل کیا جائے گا، بلکہ امریکہ سے 8 ہیلی کاپٹرز بھی ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے گزشتہ کافی عرصے سے اس بارے میں بات چیت جاری تھی اور اب فائنلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے 8 TH-57 سی رینجر، جو بنیادی طور پر بیل 206 ہیلی کاپٹرز کا ہی ملٹری ویریئنٹ ہے، وہ حاصل کیے جا رہے ہیں اور امریکہ کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹرز
2025 के फर्स्ट क्वार्टर में श्रीलंकन एयर फोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ हालिया दिनों में दो तरफा बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से एक FT-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ग्रांट के तौर पर श्रीलंकन एयर फोर्स को डिलीवर किया जाएगा। ताहम उन्होंने इस तैयारे की डिलीवरी के हवाले से कोई टाइमलाइन डिस्क्लोज नहीं की। ताहम मुमकिन तौर पर यह ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसी साल ही पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से श्रीलंका को फराहम किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस सितंबर में श्रीलंकन एयर फोर्स को बीचक्राफ्ट किंग एयर 360 ER एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स से डिलीवर किए गए थे, जबकि एक बीचक्राफ्ट किंग एयर 350 ऑस्ट्रेलिया से भी गुज़श्ता बरस दिसंबर में हासिल किया गया है। बेल कंपनी के T-857 को इससे पहले US नेवी और मेरीन कोर ट्रेनिंग और ऑपरेशनल मिशंस में इस्तेमाल कर रही है, जबकि श्रीलंकन एयर फोर्स ने अपने फ्लीट को एक्सपैंड करने की गर्ज से 2 चाइनीज मेड Y-12 एयरक्राफ्ट भी लास्ट ईयर चाइना से एक्वायर किए हैं। ख्याल रहे कि FT-7 बुनियादी तौर पर चाइनीज साख्ता J-7 या एक्सपोर्ट के लिए F-7 कहे जाने वाले तैयारे का ट्विन सीट वेरिएंट है, जिसे पायलट्स की एडवांस ट्रेनिंग की गर्ज से इस्तेमाल किया जाता है। इस तैयारे को पाकिस्तान एयर फोर्स में FT-7 कहा जाता है और पाकिस्तान एयर फोर्स अपने इस्तेमाल शुदा इन तैयारों में से एक एयरक्राफ्ट श्रीलंकन एयर फोर्स को गालबन खैर सगाली के जज्बे से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। याद रहे कि श्रीलंका के बारे में ये रिपोर्ट्स पहले ही सुनने को मिल चुकी हैं कि वो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारों में भी इंटरेस्टेड है। ताहम दोनों ममालिक की जानिब से सरकारी सतह पर इस किस्म की किसी पेशरफ्त या बातचीत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।